एप्लिकेसन अफ बाइनोमियल थ्योरम। आज चाहिँ हामी एप्लिकेसन अफ बाइनोमियल थ्योरमको बारेमा कुरा गर्छौं। बाइनोमियल थ्योरम भनेको के हो भने बाइनोमियल थ्योरम, द बाइनोमियल थ्योरम for any positive integer n, for any positive integer n, a plus x to the power n, a plus x to the power n is equals to a to the power n plus n into a to the power n minus 1 into x plus n into n minus 1 by 2 factorial into a to the power n minus 2 into x square plus dot 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 plus x to the power n. Here's a binomial theorem for any positive integer n. अब यसको युज हामी गर्छौं। यसको युज गर्नको लागि चाहिँ a को भ्यालु चाहिँ हामी जे पनि राख्न, if we keep the value of a equals to 1, if we keep the value of a equals to 1, then we get if we keep a equals to 1, then the binomial theorem it becomes, therefore 1 plus x to the power n is equals to, this is 1. In place of a, we are keeping 1. So 1 to the power n is 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square plus dot 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 plus x to the power n. 1 plus x to the power n equals to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square plus dot 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 plus x to the power n. अब यो चाहिँ हाम्रो बाइनोमियल थ्योरममा a को भ्यालु 1 राख्दाखेरि आउने एक्सपान्सन भयो। अब हामीले यहाँ x को भ्यालु जे राखेर पनि हामी यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौं। सपोज x को भ्यालु 1 राख्यो भने 1 plus 1 कति भयो? 2 to the power n भयो। 2 to the power n को भ्यालु हामी यहाँ निकाल्न सक्छौं। 2 to the power n को भ्यालु चाहिँ n को टर्ममा आउँछ। यदि x को ठाउँमा चाहिँ 1 अनि n को ठाउँमा चाहिँ 2 राख्यो भने 1 plus 1 को power 2, so 2 को power square 4, this will be equals to 4. Now we can keep any value of x and we can write the expansion of this binomial theorem and we can get the values. हामी यसको के निकाल्न सक्छौं? भ्यालुज निकाल्न सक्छौं। एप्लिकेसन अफ बाइनोमियल थ्योरम अब हामी क्वेशनमा जान्छौं। एक्जाम्पल्समा हामी कसरी बाइनोमियल थ्योरमलाई युज गर्न सक्छौं त भन्ने कुराको क्वेशनमा जान्छौं। त्यो क्वेशन चाहिँ के हो भने हामीलाई प्रुभ दैट सो दैट root 8 equals to 1 plus 3 by 4 plus 3 into 5 by 4 into 8 plus 3 into 5 into 7 by 4 into 8 into 12 plus dot 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 dot. We have to prove this expansion. हामीले यो एक्सपान्सन प्रुभ गर्नु पर्यो। यसलाई प्रुफ चाहिँ हामी बाइनोमियल थ्योरमको हेल्पबाट गर्छौं। यसलाई हामी प्रुफ बाइनोमियल थ्योरमको हेल्पबाट गर्छौं। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी एप्लिकेसन अफ बाइनोमियल थ्योरमसँग रिलेटेड क्वेशन भन्न सक्छौं। यसको प्रुफ गरौँ। प्रुफ to prove, what do we need to prove? We need to prove is 1 plus 3 by 4 plus 3 into 5 by 4 into 8 plus 3 into 5 into 7 by 4 into 8 into 12 plus dot 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 up to infinity equals to root 8. This we have to prove. Now we have 1 plus x to the power n equals to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial x cube plus dot 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 dot. यो x to the power n सम्म जाने हो, तर हामीलाई यति मात्रै भयो हुन्छ। अझै यति भन्दा पनि हामीलाई यो दुईटा टर्म मात्रै भयो हुन्छ। दुईटा टर्म मात्रै हामी इक्वेट गर्ने हो। Therefore 1 plus nx plus
n into n minus 1 by 2 factorial into x square is equals to, this we can write 1 plus 3 by 4 plus 3 into 5 by 4 into 8 plus dot 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 dot. These two we can say these two are equal. यो दुईटा इक्वल भनेर भनौं अनि यसको भ्यालु चाहिँ हामी अब यहाँ इक्वेट गरौं न इक्वेटिङ. Now equating the corresponding terms. Equating the corresponding terms. Corresponding terms like equate गरौं. 1 त 1 भइहाल्यो. nx equals to, therefore nx equals to 3 by 4 and n into n minus 1 by 2 factorial x square equals to 3 into 5 by 4 into 8. 3 into 5 by 4 into 8. nx equals to 3 by 4. n into n minus 1 by 2 factorial into x square equals to 3 into 5 by 4 into 8. अब हामी यो दुईटालाई इक्वेट गरेर n र x को भ्यालु निकाल्छौं अनि यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं. दुईटालाई इक्वेट गरौं. Therefore x equals to, the value of x is, or the value of n is, therefore value of n is, n equals to 3 by 4x. n equals to 3 by 4x. Now अब हामी यसलाई यो भ्यालुलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं. Or 3 by 4x into 3 by 4x minus 1 by 2 factorial is 2 only into x square equals to 3 into 5 by 4 into 8. Or 3 by 4x into 2 into 3 minus 4x by 4x. हामी यसलाई LCM लियौं equals to 3 into x square equals to 3 into 5 by 4 into 8. अब हामी cancel गर्छौं. X into x is x square and x square are cancelled. 4 to the 8, so 4 to the 8 are cancelled. 4 cancel. 4 cancel. And 3 and 3 also cancel. 3 and 3 also cancel. Now, what's the remaining is here? 3 minus 4x equals to 5. 3 minus 4x equals to 5. Remaining is here. Therefore, 3 minus 4x equals to 5. Or 3 minus 5 equals to 4x. Or 4x equals to minus 2. Therefore, x equals to minus 2 by 4. This means minus 1 by 2. Value of x is minus 1 by 2. अब हामी n को value निकाल्छौं. Therefore, n equals to 3 by 4x. 3 by 4 into minus 1 by 2. 2 2s are 4. So, minus 3 by 2. This is the value of n and that is the value of x. X equals to minus 1 by 2 and n equals to minus 3 by 2. अब हामी n र x को भ्यालु चाहिँ यो 1 plus x to the power n मा राख्छौं जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ √8 हुन्छ √8 हुन्छ. Therefore 1 plus x to the power n equals to 1 and x is minus 1 by 2, 1 minus 1 by 2 to the power minus 3 by 2 equals to LCM लिँदा 1 minus 1 by 2 so 1 by 2 हुन्छ. 1 by 2 को power minus 3 by 2. This means 2 को power 3 by 2. 2 को power 3 by 2 is 2 cube को root, square root equals to square root of 8 under root of 8. यो आयो. Since 1 plus x to the power n equals to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial x square plus dot we can say. Therefore, 1 plus x to the power n आयो √8 equals to हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि 1 plus 3 by 4 plus 3 into 5 by 4 into 8 plus 3 into 5 into 7 by 4 into 8 into 12 plus dot. This is proved. This is proved. This is the proof of this question.
Now we are in example 2. Example 2 को question चाहिँ के छ भने prove that 1 minus 1 by 4 plus 1 into 3 by 4 into 8 minus 1 into 3 into 5 by 4 into 8 into 12 plus dot 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 to infinity equals to 2 by 3 square root of 2 by 3. यो हामीले प्रुभ गर्नु छ. यो पनि एप्लिकेसन अफ बाइनोमियल थ्योरमको सेकेन्ड क्वेसन हो. यो यसमा चाहिँ अहिलेको जस्तो साइन सेम छैन, प्लस 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 छैन, साइन अल्टरनेट छ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. यसमा पनि गर्ने तरिका त्यही नै हो, सेम हो. हामी इक्वेट गर्दाखेरि माइनस साइन पनि लिइहाल्छौँ. हामीले यहाँ प्रोसेस चेन्ज गर्नु पर्दैन, हामी सेम फर्मुला युज गर्छौँ, सेम एक्सपान्सन अफ बाइनोमियल थ्योरम युज गर्छौँ. Proof of this solution question. To prove, we have to prove is 1 minus 1 by 4 plus 1 into 3 by 4 into 8 minus 1 into 3 into 5 by 4 into 8 into 12 plus dot 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 to infinity equals to 2 by 3 को root, square root of 2 by 3. Now we have binomial theorem. 1 plus x to the power n is equals to 1 plus x to the power n equals to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial x cube plus dot 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 to infinity. यो चाहिँ हाम्रो एक्सपान्सन भयो, बाइनोमियल एक्सपान्सन. अब हामी यसलाई इक्वेट गर्छौँ. Therefore 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial plus n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial x cube, n into n minus 1 by 2 factorial x square here, x square plus n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial x cube plus dot 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 to infinity is equals to question 1 minus 1 by 4 plus 1 into 3 by 4 into 8 minus 1 into 3 into 5 by 4 into 8 into 12 plus dot 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 to infinity. हामी यसलाई इक्वेट गर्छौँ. Now equating the corresponding terms. Now equating the corresponding terms. We get इक्वेट गर्ने हो. इक्वेट गरेर हामीले n र x को भ्यालु निकाल्ने हो. n र x को भ्यालु निकालेर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने हो. n र x को भ्यालु चाहिँ यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने हो. त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के आउनु पर्यो भने स्क्वायर रुट अफ 2 by 3 आउनु पर्यो. स्क्वायर रुट अफ 2 by 3. अब n र x को भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामी करेस्पोन्डिङ टर्म्सहरु इक्वेट गर्छौं. त्यसको लागि हामीले दुईटा मात्र टर्म इक्वेट गर्दाखेरि पुग्छ. जस्तै nx इक्वल्स टु -1/4 अर्को चाहिँ n इन्टु n - 1 by 2 factorial इन्टु x स्क्वायर इक्वल्स टु 1 इन्टु 3 by 4 इन्टु 8. यो दुईटा टर्म मात्र हामीले इक्वेट गरे पुग्छ. देयरफोर nx इक्वल्स टु -1/4. हामी यहाँ n को भ्यालु निकालौं. n भनेको -1/4x अर्को चाहिँ n इन्टु n - 1 by 2 factorial into x square equals to 1 into 3 by 4 into 8. यो दुईटा मात्र इक्वेट गरे हुन्छ. थर्ड इक्वेट गर्नु पर्दैन किनकि हामीले निकाल्ने भ्यालु भनेको n र x हो. n र x चाहिँ यो दुईटा इक्वेट गर्दाखेरि आइहाल्छ. यहाँबाट हामीले n को भ्यालु निकाल्यौं. n को भ्यालु x को टर्ममा निकाल्यौं. n equals to -1/4x. अब हामी यहाँ n को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं. हामी यहाँ n को भ्यालु के गर्छौं? सब्स्टिट्युट गर्छौं. n equals to -1/4x यो भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं. यसलाई म यहाँ माथि गर्छु. Therefore n is -1/4x into -1/4x -1 by divided by 2 factorial is 2 only into x square equals to 1 into 3 by 4 into 8 or -1 by 4x into 2 जस्ताको तस्तै ब्रैकेट स्टार्ट यो ब्रैकेट यहाँ हामी एलसीएम लिन्छौं. -1 - 4x by 4x into x square equals to 1 into 3 by 4 into 8. अब हामी यहाँ क्यान्सलेसन युज गर्छौं. क्यान्सलेसन प्रपर्टी
x into x is x square and x square are cancelled. So 4 2s are 8, 4 2s are 8 and 8 are cancelled. 4 and 4 are cancelled. So हामी यो रिमेनिङ लाई क्याल्कुलेसन गरौँ. or -1 ले यहाँ भित्र मल्टिप्लाई गर्दा minus +1 minus plus 4x equals to 1 into 3 is 3, or 1 minus 3 equals to minus 4x, or minus 2 equals to minus 4x. Therefore, x equals to minus 2 by minus 4 equals to 1 by 2. Value of x is 1 by 2. x को value आयो हाम्रो 1 by 2. अब हामी n निकाल्छौं. Therefore, n equals to minus 1 by 4x equals to minus 1 by 4 into 1 by 2. 4 is cancelled by 2 times. So, minus 1 by 2. n is minus 1 by 2 and x is 1 by 2. Value of x is 1 by 2. Value of n is minus 1 by 2. अब हामी यो दुईटा भ्यालु चाहिँ केमा राख्छौं भन्दाखेरि 1 plus x to the power n मा सब्स्टिट्युट गर्छौं. Therefore, now 1 plus x to the power n equals to 1. Value of x is 1 by 2 plus 1 by 2 to the power value of n is minus 1 by 2. This means 1 plus 1 by 2. 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. 3 by 2 to the power minus 1 by 2 equals to यो पावरलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्यो. पावरलाई पोजिटिभ बनाउनलाई चाहिँ हामीले यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो. न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई रेसिप्रोकल गर्छौं. यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भने 2 by 3 to the power 1 by 2. अनि 2 by 3 to the power 1 by 2 भनेको square root of 2 by 3. Square root of 2 by 3. Square root of 2 by 3. This is our proof. Conclusion लेखौं. Therefore, our question is this: 1 minus 1 by 4 plus 1 into 3 by 4 into 8 minus 1 into 3 into 5 by 4 into 8 into 12 plus ... equals to square root of 2 by 3. This is our proof. This is proved. These are the examples of application of binomial theorem. Binomial theorem पछाडी हामी जान्छौं exponential and logarithm series मा. Exponential and logarithm series. Exponential and logarithm series. Exponential and logarithm series मा हामी जान्छौं. Exponential and logarithm series अथवा exponential and logarithm expansion एउटै कुरा हो. Exponential expansion मा जाउँ हामी फर्स्ट मा 1 मा. Exponential expansion. Exponential expansion भनेको चाहिँ पावरमा भेरिएबल e to the power x. e to the power x, basically e to the power x अथवा पावरमा भेरिएबल आको हामी एक्सपान्सनलाई एक्सपोनेन्शियल एक्सपान्सन भन्छौं. तर यसमा चाहिँ हामी e to the power x को बारेमा मात्र धेरै कुरा गर्छौं. e to the power x को मात्र एक्सपान्सनको बारेमा हामी यहाँ स्टडी गर्छौं. e to the power x को एक्सपान्सन के हो त? e to the power x को एक्सपान्सन. e to the power x को एक्सपान्सन चाहिँ के हो भने e to the power x equals to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial and so on. यसरी जाने हो यो. डाइरेक्ट कहाँसम्म? टु इन्फिनिटी. इन्फिनिटी सम्म जाने हो. e to the power x equals to एक्सपोनेन्शियल एक्सपान्सन को एक्सपान्सन चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भने 1 बाट स्टार्ट हुन्छ. 1 e to the power x equals to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial plus ... e to the power x को एक्सपान्सन. अब हामी यसमा के गर्न सक्छौं भने यो x पावर छ नि, यो x लाई हामी रिप्लेस गर्न सक्छौं डिफरेन्ट भ्यालुजले. जस्तै 1 ले रिप्लेस गरौँ. नाउ रिप्लेसिङ x by 1. x लाई हामी 1 ले रिप्लेस गरौँ भने यो के भयो? e मात्रै भयो. किन e to the power 1 भनेको त e मात्रै हो. e equals to 1 plus x को ठाउँमा यहाँ सबैमा 1 राख्नु पर्यो. 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial. Square of 1 is 1. Square of a cube of 1 is 1. 1 to the power 4 is 1. So माथि चाहिँ सबै 1 1 हुने भयो. तल चाहिँ factorial सेम factorial आउने भयो. 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial
प्लस डट 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 यो चाहिँ e को एक्सपान्सन भयो e हुन चाहिँ e टु द पावर x नै हो तर हामीले यसमा x को ठाउँमा कति राख्यौं 1 राख्यौं फेरि रिप्लेस गरौँ x को ठाउँमा -1 राखौं अगेन रिप्लेसिङ x by -1 x लाई हामी -1 ले रिप्लेस गरौँ भनेपछि यो के भयो e को पावर -1 1 1 नै भयो अब x को ठाउँमा -1 हालेपछि माइनस प्लस के भयो -1 by 1 फ्याक्टोरियल अब x को ठाउँमा -1 हालेपछि -1 को स्क्वायर प्लस 1 by 2 फ्याक्टोरियल फेरि x को ठाउँमा -1 हालेपछि -1 को होल क्यूब -1 सो -1 by 3 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 4 फ्याक्टोरियल -1 by 5 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 यसको साइन चाहिँ e टु द पावर -1 को एक्सपान्सनको साइन चाहिँ अल्टरनेट हुने भयो यदि पावरमा x को पावरमा अड नम्बर छ भने माइनस आउने भयो x को पावरमा इवन नम्बर छ भने प्लस आउने भयो किनकि नेगेटिभ नम्बरको अड नेगेटिभ नम्बर टु द पावर अड नम्बर इज नेगेटिभ एन्ड नेगेटिभ नम्बर टु द पावर इवन नम्बर इज पोजिटिभ सो x को पावर चाहिँ अड छ भने माइनसमा आउने भयो x को पावर इवन छ भने प्लसमा आउने भयो एन्ड व्हाट इज द भ्यालु अफ e टु द पावर -1 दैट इज दिस मीन्स वी क्यान से that is e to the power -1 is 1 by e 1 by e equals to 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial sorry minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial plus dot 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 this is 1 by 1 factorial is 1 1 by 1 factorial is 1 1 र 1 काट्यो भनेपछि कति आयो 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial plus dot 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 1 by e को भ्यालु चाहिँ यति भयो e to the power -1 को भ्यालु चाहिँ 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial plus dot 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 this is the exponential expansion these are the exponential expansion भनेपछि के भयो भने हामीले के बुझ्यौं भने e to the power x means 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus dot 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 so on. Only e means x को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो. Only e means 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus dot 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 and so on. अब e को पावर -1 भनेको 1 by e. 1 by e भनेको चाहिँ 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus dot 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 dot. These three expansions are the exponential expansion. Exponential expansion पछि अब हामी logarithm expansion मा जान्छौं 2 नम्बरमा. Logarithm expansion. Logarithm expansion. Logarithm expansion मा चाहिँ के हुन्छ भने log युज हुन्छ. Log base e 1 plus x. यो logarithm expansion भनेको चाहिँ log base e 1 plus x. Log base e 1 plus x equals to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus dot 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 to infinity. Log e 1 plus x को expansion चाहिँ यो log e 1 plus x अथवा यसलाई के पनि भन्न मिल्छ भने that is log 1 plus x पनि भन्न मिल्छ. Log 1 plus x. Log 1 plus x को expansion चाहिँ x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus dot 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 dot. This is the expansion of log 1 plus x. e to the power x को expansion चाहिँ 1 बाट स्टार्ट हुन्थ्यो र सबै साइन सेम हुन्थ्यो. log 1 plus x को expansion चाहिँ x बाट स्टार्ट हुन्छ. x बाट x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus dot dot dot. Log 1 plus x को expansion मा चाहिँ साइन के हुन्छ अल्टरनेट प्लस माइनस त्यसरी जाने भयो. अनि e to the power x को expansion मा चाहिँ डिनोमिनेटरमा फ्याक्टोरियलहरु इन्क्रिज हुन्थ्यो. सो 1 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल हुँदै जान्थ्यो. तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ फ्याक्टोरियल हुँदैन. x by 1 minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 त्यसरी जान्छ. log 1 plus x को एक्सपान्सन मा चाहिँ फ्याक्टोरियल युज हुँदैन. e to the power x को एक्सपान्सन मा चाहिँ फ्याक्टोरियल युज हुन्छ. त्यो कुराको डिफरेन्स हो. e to the power x को एक्सपान्सन चाहिँ 1 बाट स्टार्ट हुन्छ. साइन सबै सेम हुन्छ.
तर log 1 plus x को एक्सपान्सन चाहिँ x बाट स्टार्ट हुन्छ र साइन चाहिँ अल्टरनेट हुन्छ यसलाई अब हामी अरु पनि एउटा प्रपर्टी हालौं जस्तै अब x को ठाउँमा माइनस x हालौं नाउ replacing x by minus x we get x लाई हामी minus x रिप्लेस गरौं 2 नम्बरमा log 1 minus x equals to x को ठाउँमा minus x हालेपछि यो minus x भयो equals to x को ठाउँमा minus x हाल्ने minus x अब x को ठाउँमा minus x हालेपछि minus x को स्क्वायर x स्क्वायर नै हुने भयो minus x square by 2 minus x को होल क्यूब minus x cube so minus x cube by 3 x square by 2 यहाँ x को ठाउँमा minus x हालेपछि minus x to the power 4 is x to the power 4 minus x to the power 4 by 4 minus dot 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 यदि x को ठाउँमा minus x रिप्लेस गर्ने हो भने हाम्रो सबै एक्सपान्सन के हुँदो रहेछ log 1 minus x equals to minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 minus dot 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 यसबाट हामी के कमन लिन सक्छौं माइनस कमन लिन सक्छौं माइनस कमन लिएपछि कति भयो x plus x square by 2 plus x cube by 3 plus x to the power 4 by 4 plus dot 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 यो माइनसलाई फेरि हामी यता रिप्लेस गर्न सक्छौं or minus log 1 minus x equals to x plus x square by 2 plus x cube by 3 plus x to the power 4 by 4 plus dot 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 है हामी log को प्रपर्टी लाउन सक्छौं x log y भनेको हामी यसलाई कति लेख्न सक्छौं log y to the power x log y लाई हामी log y to the power x लेख्न सक्छौं त्यस्तै यहाँ हामी के गर्न सक्छौं भने or log 1 minus x यो माइनस लाई हामी पावरमा लाने to the power minus 1 equals to x plus x square by 2 plus x cube by 3 plus x to the power 4 by 4 plus dot 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 यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं therefore this means log 1 by 1 minus x equals to x plus x square by 2 plus x cube by 3 plus x to the power 4 by 4 plus dot 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 this is the expansion of log 1 by 1 minus x अथवा minus log 1 minus x सेम साइन निकाल्नु छ भने चाहिँ log को एक्सपान्सनमा सेम साइन हामीले अकर गर्नु छ भने x को ठाउँमा कतिले रिप्लेस गर्नु पर्यो माइनस x ले त्यो गर्दा हामी सबै टर्म्सहरुमा माइनस साइन आउँछ त्यसबाट माइनस कमन लिएपछि सबै टर्म्सहरु के हुन्छ प्लस हुन्छ this is the expansion of log 1 plus x one property of logarithm series property of logarithm series that is we have log 1 plus x equals to log को एक्सपान्सन के भयो x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus dot 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 this is the expansion of log 1 plus x फेरि log 1 minus x expansion of log 1 minus x is minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 minus dot dot dot. Now subtracting these two relations, now we can say this is relation 1 and we can say this is relation 2. Now subtracting 1 from 2, now subtracting 1 from 2, what do we get? Log 1 plus x minus log 1 minus x equals to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus dot 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 minus x minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 minus dot 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 equals to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4
प्लस डट 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 यो सबै टर्म्सलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ यो माइनसले माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस डट 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 अब यहाँ के क्यान्सल भयो त नेगेटिभ र पोजिटिभ टर्म्सहरू क्यान्सल हुने भयो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एन्ड प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 आर क्यान्सल माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 आर क्यान्सल के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि एक्स प्लस एक्स 2x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 2x क्यूब बाई 3 यसरी नै यो के हुने भयो 2x टू द पावर 5 बाई 5 प्लस डट 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 कमन के आयो सबैबाट 2 कमन आयो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 प्लस डट 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 दिस इज द एक्सपान्सन अफ log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स फेरि यहाँ पनि हामी प्रपर्टी युज गर्छौँ लगको प्रपर्टी जस्तै कस्तो भनेदेखि log x माइनस log y भनेको के हो log x by y log x by y log x minus log y means log x by y हामी त्यो प्रपर्टी युज गर्न सक्छौँ द्याट इज log 1 plus x by 1 minus x इक्वल्स टु हाम्रो एक्सपान्सन के आयो त भन्दाखेरि 2 times x plus x cube by 3 plus x to the power 5 by 5 plus dot 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 dot. This is one property of logarithm expansion. Log 1 plus x by 1 minus x equals to 2 times x plus x cube by 3 plus x to the power 5 by 5 plus dot 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 dot. यहाँनिर के भइरहेछ भने यो प्रपर्टीमा x को एउटा पावर चाहिँ स्किप भइरहेछ जस्तै x को इवन पावर चाहिँ स्किप भइरहेछ x to the power 1 x cube x to the power 5 x square x to the power 4 x to the power even are skipping here x to the power even नम्बर चाहिँ के भइरहेछ स्किप भइरहेछ त्यसरी नै हामीले कुनै क्वेशनमा जस्तै पावरहरु स्किप गरेको छ भने यस्तो प्रपर्टी युज गरेर गर्नुपर्छ पावरहरु स्किप गरेको छ भने हामीले एड गर्ने कि सबट्र्याक्ट गर्ने जस्तै एडिङ सबट्र्याक्टिङ गर्दा कुन पावर स्किप भयो इवन पावर स्किप भयो एड गर्यो भने कुन पावर स्किप हुन्छ अड पावर स्किप हुन्छ यदि सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि इवन पावरहरु स्किप भयो भने एड गर्दाखेरि अड पावरहरु स्किप हुन्छ अब क्वेशनमा कस्तो खालको टर्म्सहरु छ यदि इवन पावर स्किप भएको छ भने यसरी सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो अड पावरहरु स्किप भएको छ भने अड एड गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो दैट आर द प्रपर्टीज अफ logarithm series अब चाहिँ हामी क्वेशन्समा गयौं क्वेशन्स रिलेटेड टु द exponential and logarithm expansion त्यसमा हामी सर्ट क्वेशन्समा छौं सर्ट क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 1 प्रुभ दैट 2 by 3 factorial plus 4 by 5 factorial plus 6 by 7 factorial plus dot 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 to infinity equals to 1 by e यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ 1 by e भनेको चाहिँ e to the power minus 1 हो 1 by e means e to the power minus 1 हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड युज गरेर राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्छौं प्रुफ LHS मा के छ भने 2 by 3 factorial plus 4 by 5 factorial plus 6 by 7 factorial plus dot 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 यो छ LHS मा ल हामी e को एक्सपान्सन ल्याउनु पर्यो e को एक्सपान्सन ल्याउनको लागि के छ भने यहाँनेरि e को एक्सपान्सनमा हाम्रो तल के हुन्छ भने 1 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल कन्टिन्युअस फ्याक्टोरियलहरु आउँछ कन्टिन्युअस रेगुलर नेचुरल नम्बर्सको फ्याक्टोरियलहरु कन्टिन्युअस आउँछ तर यहाँ कन्टिन्युअस फ्याक्टोरियल छैन 3 फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टोरियल 7 फ्याक्टोरियल भनेको 2 4 चाहिँ स्किप भइराछ 2 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल दे आर स्किपिङ हियर अब कसरी यसलाई गर्ने त अहिले केही न केही ट्रिक त युज गर्नु पर्यो के हो त त्यो ट्रिक के हो त त्यो आइडिया भन्दाखेरि हामीले माथिको न्युमरेटरलाई चेन्ज गर्नु पर्यो न्युमरेटरलाई यसरी चेन्ज गर्नु पर्यो कि त्यो चाहिँ डिनोमिनेटरसँग रिलेटेड होस् जस्तै 2 लाई कसरी चेन्ज गर्ने 2 लाई हामी 1 + 1 अथवा 4 लाई 3 + 1 2 लाई 1 + 1 गर्दा यो न्युमरेटर र 1 मिल्छ ब्यालेन्स हुन्छ हुँदैन त्यो 2 लाई 1 + 1 गर्न मिलेन 2 लाई के गर्नु पर्यो 3 - 1 3 - 1 गर्यो नि माथिको 3 र तलको 3 मिल्यो फेरि 4 लाई के गर्न पाइयो 5 - 1 फेरि 6 लाई के गर्न पाइयो 7 - 1 भनेपछि हामीले यहाँ प्लस युज गर्न पाएनौं हामीले माइनस युज गर्यौं किन माइनस युज गर्यौं भने माइनस युज गर्दा चाहिँ हाम्रो डिनोमिनेटरको फ्याक्टोरियलको नम्बर र माथिको माइनस गरेको नम्बर्सहरु मिल्न गयो त्यही भएर हामी यहाँ माइनस गर्छौं इक्वल्स टु 2 भनेको कति 3 - 1 by 3 फ्याक्टोरियल प्लस 4 भनेको 5 - 1 by 5 फ्याक्टोरियल प्लस 6 भनेको 7 - 1 by 7 फ्याक्टोरियल प्लस डट 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 हामी यहाँ माथि सबट्र्याक्सनमा लग्यौं हामीले अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं छुट्याउन सक्छौं छुट्याउँ सेपरेट गरौँ 3 by 3 फ्याक्टोरियल - 1 by 3 फ्याक्टोरियल प्लस 5 by 5 फ्याक्टोरियल
minus 1 by 5 factorial plus 7 by 7 factorial minus 1 by 7 factorial plus dot 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 dot. अब हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं भने 3 3 as it is 3 factorial हामी 3 into 2 factorial लेख्न सक्छौं 3 factorial भनेको 3 into 2 into 1 so 3 into 2 factorial minus 1 by 3 factorial as it is plus 5 by 5 into 4 factorial minus 1 by 5 factorial as it is plus 7 by 7 factorial is 7 into 6 factorial minus 1 by 7 factorial as it is plus dot 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 dot. अब यहाँ के काट्यो त 3 3 काट्यो 5 5 cancel 7 7 cancel. What's the remaining? Remaining is 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial plus 1 by 6 factorial minus 1 by 7 factorial plus dot 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 dot. यो के एक्सपान्सन हो त अघि भर्खर हामीले गरेको यो चाहिँ e को पावर -1 को एक्सपान्सन हो e to the power -1. This means 1 by e equals to RHS. It's proved. e को पावर -1 को एक्सपान्सन हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial plus dot 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 dot. This was the expansion of e to the power -1. अब यहाँ के भयो 1 by 1 factorial त 1 हो 1 र -1 त काट्यो त्यही भएर कति बाँकी रह्यो 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial भनेको कति रहेछ e to the power -1. e to the power -1 is 1 by e. This is the proof of this question. Now we are in next question. Find the value of 1 by 2 times e minus e to the power -1. यसको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने. यसमा त एक्सपान्सन लेखेर हामीले म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्यो भने यसको भ्यालु आइहाल्छ. Solution. We have e to the power x is expansion of e to the power x is 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus dot dot dot. Therefore e means in place of x we need to keep 1. E equals to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot dot dot. Therefore e to the power -1 e to the power -1 भनेको x को ठाउँमा -1 राख्नु पर्यो 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus dot 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 dot. हामीले के को भ्यालु निकाल्नु छ नाउ 1 by 2 e minus e को power -1 1 by 2 as it is bracket start e means 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot 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 minus e को power -1 means 1 minus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial minus 1 by 4 factorial 1 minus 1 by 1 factorial 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus dot 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 dot. This is the value of e to the power -1. अब हामी यसलाई ब्रैकेट खोलौं ब्रैकेट एक्सपान्ड गरौं 1 by 2 as it is 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus dot 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 minus 1 plus 1 by 1 factorial minus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial minus 1 by 4 factorial plus dot 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 dot. यो आयो क्यान्सल गरौँ हामी यसमा प्लस र माइनस टर्म्सहरु प्लस 1 र माइनस 1 क्यान्सल प्लस 1 by 2 factorial र माइनस 1 by 2 factorial क्यान्सल प्लस 1 by 4 factorial र माइनस 1 by 4 factorial क्यान्सल रिमेनिङ टर्म्सलाई हामी एड गरौँ 1 by 2 as it is 1 by 1 factorial plus 1 by 1 factorial is 2 by 1 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 3 factorial 2 by 3 factorial plus यसरी 2 by 5 factorial आउँछ plus dot 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 1 by 2 as it is त्यहाँ हाम्रो कमन सबैबाट 2 कमन छ सो बाँकी रह्यो 1 by 1 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 5 factorial plus dot 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 2 र 2 क्यान्सल भयो हाम्रो भ्यालु के आयो त भन्दाखेरि 1 by 1 factorial
plus 1 by 3 factorial plus 1 by 5 factorial plus dot 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 dot. This is the value of 1 by 2 times e minus e to the power minus 1. This is also short question. यो पनि कस्तो क्वेशन हो? शॉर्ट क्वेशन है. अब हामी गयौं क्वेशन नम्बर 3 मा. क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ के छ भने prove that 1 by 1 into 2 plus 1 by 3 into 4 plus 1 by 5 into 6 plus dot 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 equals to log e2. यो चाहिँ logarithm expansion सँग रिलेटेड क्वेशन हो. यो हामी यसलाई प्रुफ गरौं. प्रुफ we have हामीसँग logarithm expansion छ log base e 1 plus x. यहाँ क्वेशनमा बेस ई छ त्यही भएर मैले बेस ई युज गरे. यदि क्वेशनमा बेस ई थिएन भने पनि म बेस ई नराखिकन त्यो एक्सपान्सन युज गर्न पाउँथे. बेस ई भयो भने बेस ई राख्ने, बेस ई भयो भने बेस नराख्ने, त्यतिकै एक्सपान्सन लेख्ने. log बेस ई 1 plus x equals to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus x to the power 5 by 5 minus x to the power 6 by 6 plus dot dot dot. log base e1 plus x को एक्सपान्सन यो भयो. अब हामीले यसमा प्रुफ गर्नुपर्ने के छ? log base e2 बेस के छ? e छ अनि प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ 2 छ. x को भ्यालु यहाँ के हाल्दाखेरि यो 2 हुन्छ. x को भ्यालु 0 हाल्दा 1 plus 0 1 हुन्छ. 2 हाल्दाखेरि 1 plus 2 3 हुन्छ. 1 हाल्दाखेरि कति हुन्छ? 1 plus 1 2 हुन्छ. भनेपछि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो? x लाई 1 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो. यो एक्सपान्सनमा x लाई 1 ले रिप्लेस गरौँ अब हामी. नाउ रिप्लेसिङ replacing the value of x by 1. x को भ्यालुलाई हामी 1 ले रिप्लेस गरौँ. therefore log base e 1 plus 1 equals to 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 6 plus dot 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 dot. That is, अब हाम्रो यसमा के आयो भने LHS मा log e2 आइसक्यो. जुन प्रुफ गर्नुपर्ने थियो हामीले त्यो LHS मा आइसक्यो. अब RHS बाट हामी यो निकालौं 1 by 1 into 2 plus 1 by 3 into 4 plus 1 by 5 into 6 plus dot dot dot. कसरी आउँछ त RHS बाट त्यो? त्यो गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो 3 र 4 यहाँ छ, 5 र 6 यहाँ छ, यहाँ 2 छ, यसको तल 1 छ. अनि चाहिँ यो अ पेयर अफ टर्म्स लाई हामीले जोडी बनाउनु पर्यो. फर्स्ट 2 टर्म्स, सेकेन्ड 2 टर्म्स, थर्ड 2 टर्म्स लाई हामी के गर्ने? पेयर बनाउने. यसलाई के गर्न सक्छौं भने हामी 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 6 plus dot dot dot. यसरी हामी पेयर बनाउन सक्छौं. अब यहाँ हामी एलसीएम लिन्छौं. तल 2 हुन्छ, यसलाई 1 into 2 लेख्न पाइहाल्यो. 2 into 1 is 2 minus 1 plus एलसीएम के भयो यहाँ? 3 into 4 भयो, 4 minus 3 plus LCM के भयो यहाँ? 5 into 6 भयो, 6 minus 5 plus dot dot dot. Therefore हामी के भन्न पाउने भयौं भने log base e2 equals to 1 by 1 into 2 plus 1 by 3 into 4 plus 1 by 5 into 6 plus dot 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 dot. It is proved. यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो. अब हामीले यहाँ के गर्यौं भने log e1 plus x युज गर्यौं. यो एक्सपान्सन युज गर्यौं. यसमा हाम्रो log e2 प्रुफ गर्यौं. log e2 प्रुफ त भयो, तर यसमा हाम्रो मानौ log e3 प्रुफ गर्नुपर्ने भएको हामी के गर्थ्यौं? x को ठाउँमा हामी कति राख्थ्यौं? 2 राख्थ्यौं. x को ठाउँमा हामी कति राख्थ्यौं? 2 राख्थ्यौं. त्यो राख्दाखेरि 1 plus 2 कति हुन्थ्यो? 3 हुन्थ्यो अनि प्रुफ भइहाल्थ्यो. अर्को log e3 by 2 प्रुफ गर्नु छ भने हामी के गर्छौं? log e3 by 2. log e3 by 2 छ भने हामी x को ठाउँमा कति लेख्छौं? 1 by 2 लेख्छौं. x को ठाउँमा 1 by 2 लेख्दा के हुन्छ त? log e1 plus 1 by 2 हुन्छ. अनि इक्वल्स टु log e1 plus 1 by 2 भनेको कति? 3 by 2. यसरी हामी प्रुफ गर्छौं. हामी यसरी log को एक्सपान्सनमा जे पनि प्रुफ गर्न सक्छौं. त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? x को भ्यालु चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्छ. x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो अकॉर्डिङ टु प्रुफ अनुसार हामी x को भ्यालु यहाँ के गर्छौं? रिप्लेस गर्छौं. यसरी हामी logarithm सिरिजको क्वेशनहरु सजिलै प्रुफ गर्न सक्छौं. सर्ट क्वेशनकै हामी क्वेशन नम्बर 4 मा गयौं, व्हिच इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन. एकदम सजिलो क्वेशन छ, इम्पोर्टेन्ट पनि हो र एकदम सजिलो पनि हो. क्वेशन चाहिँ अलिकति लेन्दी छ हेर्दाखेरि. यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटै एक्सपान्सनको युज छ. logarithm पनि अनि एक्सपोनेन्शियल पनि एक्सपान्सन.
दुईटा एक्सपान्सनको युज गरेर मात्रै हामी यो प्रुभ गर्न सक्छौं त्यही भएर यस्तो खालको क्वेशन प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ दुईटा एक्सपान्सनको नलेज हुनु पर्यो दुईटा एक्सपान्सन चाहिँ मेमोराइज हुनु पर्यो दुईटा एक्सपान्सन याद गरेकै हुनु पर्यो के छ भने गिवन इफ y इक्वल्स टु x प्लस x स्क्वायर बाइ 2 प्लस x क्यूब बाइ 3 प्लस x टु द पावर 4 बाइ 4 प्लस डट 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 देन प्रुभ दैट x equals to y minus y square by 2 factorial plus y cube by 3 factorial minus y to the power 4 by 4 factorial plus dot 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 यो छ गिवन चाहिँ हामीलाई यो एक्सपान्सन छ टु प्रुफ चाहिँ यो गर्नुपर्ने छ अब गिवन एक्सपान्सन के को एक्सपान्सन हो त लगारिदम सिरिजको एक्सपान्सन हो कि एक्सपोनेन्शियल सिरिजको एक्सपान्सन हो गिवन एक्सपान्सन चाहिँ लगारिदम सिरिजको एक्सपान्सन हो किनकि तल फ्याक्टोरियल छैन प्रुफ गर्नुपर्ने एक्सपान्सन चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको एक्सपान्सन हो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको एक्सपान्सन हो भनेपछि हामीले लगारिदमबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो र हामी एक्सपोनेन्शियलमा पुग्नु पर्यो लगारिदम एक्सपान्सनबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो र एक्सपान्सन र एक्सपोनेन्शियल एक्सपान्सनमा हामी गएर एन्ड हुनु पर्यो ल यसको प्रुफ गरौँ प्रुफ हियर टु प्रुफ लेखौँ पहिला टु प्रुफ के छ भने x equals to y minus y square by 2 factorial plus y cube by 3 factorial minus y to the power 4 factorial plus dot dot dot. This is to prove. Given के छ भने y equals to x plus x square by 2 plus x cube by 3 plus x to the power 4 by 4 plus dot 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 dot. This is given. Or y equals to के को एक्सपान्सन हो त यो चाहिँ के को एक्सपान्सन हो भने log minus log 1 minus x minus log 1 minus x को एक्सपान्सन हो यो minus log 1 minus x को minus log base e पनि लेखौँ minus log base e 1 minus x को एक्सपान्सन हो कसरी भन्दाखेरि log base e 1 plus x को एक्सपान्सन के हो त x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus dot 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 यसमा हामीले x लाई minus x रिप्लेस गर्यो भने log 1 minus x को एक्सपान्सन के हुन्छ minus x square by 2 minus x cube by 3 minus dot 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 or log base e 1 minus x भनेको कति भयो त भन्दाखेरि माइनस कमन आयो x plus x square by 2 plus x cube by 3 plus dot 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 dot. Therefore, minus log base e 1 minus x भनेको कति भयो भनेदेखि x plus x square by 2 plus x cube by 3 plus dot 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 dot. यो चाहिँ एक्सपान्सन भयो त्यही भएर मैले के लेखेँ भने x plus x square by 2 plus x cube by 3 plus dot 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 लाई minus log e 1 minus x लेखेँ अब म के गर्छु माइनस लाई यो साइडमा रिप्लेस गर्छु और log base e 1 minus x equals to minus y log base e 1 minus x equals to minus y अब यसलाई के लेख्न पाइन्छ भने और 1 minus x equals to e को पावर minus y 1 minus x equals to e to the power minus y लेख्न पाउँछौँ हामी यसलाई किनकि हामीले के जानेको छौँ भने log base e x equals to y छ भने हामी यसलाई x equals to e to the power y लेख्न मिल्छ log base e x equals to y छ भने हामी x equals to e to the power y लेख्न पाउँछौँ त्यही भएर 1 minus x equals to e to the power minus y भयो और 1 minus e to the power minus y equals to x भयो और x equals to 1 minus e to the power minus y को एक्सपान्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 minus y by 1 factorial plus y square by 2 factorial minus y cube by 3 factorial plus y to the power 4 by 4 factorial minus dot 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 यो चाहिँ e to the power minus y को एक्सपान्सन हो अब यसलाई ब्र्याकेट खोल्यो भने 1 minus 1 काटिहाल्यो माइनसले सबै साइन चेन्ज गर्दियो therefore x equals to what we get y by 1 factorial or y only minus y square by 2 factorial plus y cube by 3 factorial minus y to the power 4 by 4 factorial
plus dot 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 dot. It is our proof. Proved. यसरी यो क्वेशनमा चाहिँ logarithm expansion र exponential expansion को use हुन्छ. It is the proved of this question. Now we are in question number 5. This is also short question. And this is also similar question like question number 4. Question के छ भने if y equals to x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus to infinity, then prove that x equals to y minus y square by 2 plus y cube by 3 minus y to the power 4 by 4 plus dot 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 to infinity. यो गिवन हो, यो चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हो. गिवनमा के को एक्सपान्सन हो त? एक्सपोनेन्शियल एक्सपान्सन हो कि लगारिदम एक्सपान्सन हो? गिवन चाहिँ एक्सपोनेन्शियल एक्सपान्सन हो किनकि डिनोमिनेटरमा फ्याक्टोरियल छ. प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ लगारिदम एक्सपान्सन हो किनकि डिनोमिनेटरमा फ्याक्टोरियल छैन. यो चाहिँ गिवन हो, यो टु प्रुफ हो. पहिला हामी के गर्छौं? टु प्रुफ लेख्छौं अनि गिवन लेखेर स्टार्ट गर्छौं, गिवनबाट स्टार्ट गर्छौं र हामी प्रुफमा जान्छौं. प्रुफ टु प्रुफ here to prove के छ भने x equals to y minus y square by 2 plus y cube by 3 minus y to the power 4 by 4 plus dot 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 to infinity. Now given is y equals to x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus dot 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 to infinity. यो चाहिँ गिवन हो. यो के को एक्सपान्सन हो? एक्सपोनेन्शियल फंक्सन को एक्सपान्सन हो. तर यसमा के मिसिङ छ भने 1 मिसिङ छ. 1 मिसिङ छ. सो हामी यसलाई के गर्छौं भने 1 यहाँ थप्छौं. दुवै साइडमा 1 एड गर्छौं. एडिङ 1 on both sides. Adding 1 on both sides. दुवैतिर हामी 1 एड गर्छौं. or 1 plus y equals to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus dot 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 to infinity. or 1 plus y equals to यो भनेको e to the power x को एक्सपान्सन हो. दिस इज द एक्सपान्सन अफ e to the power x. e to the power x को एक्सपान्सन हो. अब हामी यसलाई के लेख्न पाउँछौं भने or log base e 1 plus y equals to x. log base e 1 plus y equals to x किनकि हामीलाई के थाहा छ भने x equals to e to the power y छ भने हामी यसलाई के भन्न पाउँछौं भने log base e y log base e x equals to y. log base e x equals to y लाई हामी भन्न पाउँछौं. त्यही भएर हामीले यो प्रपर्टी युज गर्यौं यहाँ. log base e 1 plus y को एक्सपान्सन चाहिँ के हुन्छ भने y minus y square by 2 plus y cube by 3 minus y to the power 4 by 4 plus dot 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 to infinity equals to x. This is the proof. Therefore x equals to y minus y square by 2 plus y cube by 3 minus y to the power 4 by 4 plus dot 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 to infinity. This is the proof of this question. This is the proof of this question. Now we are in long questions. Long questions भनेको चाहिँ 6 marks carry गर्ने question हो. अघि हामीले short questions गर्यौं. यो भन्दा अगाडि short question carries 2 marks. Long question carries 6 marks in binomial theorem. This is the question of 6 marks. हामीले यसलाई प्रुभ गर्नु छ. क्वेशन चाहिँ के छ भने देखि 1 by 1 factorial plus 1 plus 3 by 2 factorial plus 1 plus 3 plus 5 by 5 factorial. Sorry, 3 factorial plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 by 4 factorial equals to 2 times e. E means exponential expansion. यो भने e को पावर 1 हो. 2e प्रुभ गर्नुपर्ने छ. हामी यसको अब कसरी प्रुभ गर्छौं भने यसलाई चाहिँ यो सिरिजको हामी nth टर्म निकाल्छौं र त्यसलाई हामी एक्सपान्ड गर्छौं. यो सिरिजको हामी के निकाल्छौं? nth टर्म निकाल्छौं. nth टर्म हामी यसको nth टर्म फाइन्ड गर्छौं. सल्युसन the nth term
of the series is nth term is denoted by Tn. Nth term is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus ... plus n by 1 factorial but starts 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial ... कहाँसम्म जाने भयो n factorial सम्म जाने भयो by n factorial 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus ... plus n by n factorial 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial गर्दै यो कहाँसम्म जाने भयो n factorial सम्म जाने भयो यहाँ चाहिँ n लेखे पनि हुन्छ n को ठाउँमा 2n - 1 लेखे पनि हुन्छ 2n - 1 n को ठाउँमा के लेखे पनि हुन्छ 2n - 1 लेखे पनि हुन्छ अथवा n लेखे पनि हुन्छ यसमा दिस इज द nth टर्म अफ द गिवन सिरिज अब हामीले यसको फर्मुला लेख्नु पर्यो हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ सिन्स 1 plus 3 plus 5 plus ... plus 2n - 1 equals to n square. This is the formula of sum of first odd and natural number. Sum of first odd and natural number 1 plus 3 plus 5 plus ... plus 2n - 1 equals to n square. We can use that formula here. n square तल चाहिँ कति छ n factorial. n square by n factorial Tn हो. अब हाम्रो यसमा गर्ने तरिका के हो भने हामीले जहिले पनि माथिको n लाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ माथिको n लाई रिमुभ गर्नुपर्छ माथि n भयो भने अथवा यो n चाहिँ प्रोडक्टको फर्ममा भयो भने हामी यसको एक्सपान्सन गर्न सक्दैनौं किनकि फ्याक्टोरियललाई मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन र फ्याक्टोरियलको नेगेटिभ फ्याक्टोरियल आयो भने फेरि त्यो अनडिफाइन्ड पनि हुन्छ त्यही भएर हामीले यसको माथिको n लाई चाहिँ के गर्ने रिमुभ गर्ने वी नीड टु रिमुभ द न्युमरेटर्स n अब तर यसलाई प्रोसेस वाइज रिमुभ गर्नु पर्यो डाइरेक्टली रिमुभ गर्न पाइएन according to mathematical process n square as it is n factorial लाई हामी एक्सपान्ड गर्न सक्यौं यसलाई के लेख्न सक्छौं भने n into n minus 1 factorial n factorial हामी के लेख्न सक्छौं n into n minus 1 factorial अनि n are cancelled so remaining is n by n minus 1 factorial अझ n माथि छँदैछ still n is there in numerator फेरि त्यो n लाई पनि हटाउनु पर्यो त्यो n त हट्दैन किनकि n minus 1 factorial लाई एक्सपान्ड गर्यो भने n minus 1 into n minus 2 factorial हुन्छ त्यही भएर हामीले माथि n minus 1 ब्यालेन्स गर्नु पर्यो इक्वल्स टु n minus 1 plus 1 गर्न सक्छौं हामी by n minus 1 factorial equals to n minus 1 by n minus 1 factorial plus 1 by n minus 1 factorial गरेर हामी यसलाई छुट्याउन सक्छौं equals to n minus 1 as it is तल फेरि n minus 1 factorial लाई एक्सपान्ड गरौँ हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं भने n minus 1 into n minus 2 factorial plus 1 by n minus 1 factorial as it is 1 by n minus 1 factorial as it is अब यहाँ n minus 1 काट्यो के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि 1 by n minus 2 factorial plus 1 by n minus 1 factorial 1 by n minus 2 factorial plus 1 by n minus 1 factorial therefore Tn equals to general term अथवा nth term equals to 1 by n minus 2 factorial plus 1 by n minus 1 factorial. This is the nth term. माथि n हटिसक्यो अब हामी यहाँ n को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं n को भ्यालु हामी के गर्छौं सब्स्टिट्युट गर्छौं हाम्रो Tn चाहिँ कति आयो भने 1 by n minus 2 factorial plus 1 by n minus 1 factorial अब हामी यहाँ n को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर सबैलाई के गर्छौं एड गर्छौं Tn हाम्रो Tn के आयो भने 1 by n minus 2 factorial plus 1 by n minus 1 factorial is Tn अब n को भ्यालु राखौं यहाँ नाउ putting n equals to 1, 2, 3, 4, ... n को भ्यालु हामी 1 बाट स्टार्ट गर्छौं 4 सम्म राख्छौं therefore T1 is 1 by minus 1 factorial plus 1 by 0 factorial n को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि यो T1 भयो 1 by 1 minus 2 factorial means 1 minus 2 is minus 1 factorial plus 1 minus 1 is 0 factorial 1 by negative factorial is infinity plus 1 by 0 factorial is 1 1 by infinity is 0 plus 1 this means 1 T1 is 1 now we get T2 T2 is 1 by 0 factorial plus 1 by 1 factorial
यसलाई हामी के भन्न सक्छौं 1 plus 1 by 1 factorial. T3 is 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial. T4 n को ठाउँमा 4 राख्यो भने के हुन्छ 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial. In this way we can do dot. T5, T6, T7 we can keep. Now adding them we get therefore T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus dot equals to T1 कति आयो हाम्रो T1 is 1 plus T2 is 1 plus 1 by 1 factorial. T3 is 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial. T4 is 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial. Plus dot. यसलाई हामी जोडौं 1 plus 1 is 2. 1 by 1 factorial plus 1 by 1 factorial is 2 by 1 factorial. 1 by 2 factorial plus 1 by 2 factorial is 2 by 2 factorial. 1 by 3 factorial यहाँ छ plus dot मा फेरि अर्को एउटा 1 by 3 factorial आउँछ त्यसलाई जोड्यो भने 2 by 3 factorial हुन्छ plus dot. Common के छ यो सबैमा 2 is common. 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot. This is remaining 2 as it is. 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot भनेको e. This is 2e. It is proved. Since e equals to हाम्रो के हो भने 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot. This is the expansion of e. So you can replace this expansion by e. This is the proof of our question. Now we are in question number 2. This is also similar type of question which we did in question number 1. यसको solution हामी गरौं. The nth term of the given series is nth term is denoted by Tn. Tn is 1 plus first term. In first term there is 1 in numerator and in denominator 1 factorial. Second term 1 plus 2 in numerator, in denominator 2 factorial. 1 plus 2 plus 3 in denominator in third term. 3 factorial denominator. 1 plus 2 plus 3 in numerator in third term. 3 factorial in denominator. In fourth term 1 plus 2 plus 3 plus 4 in numerator and 4 factorial in denominator plus dot. Similarly in nth term 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot plus n. And in denominator n factorial. The nth term of the given series is Tn equals to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot plus n by n factorial. This is the nth term. यसलाई simplify गरौं. हामीलाई के थाहा छ भने since 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot plus n equals to n into n plus 1 by 2. This is the formula. This is the formula of sum of first n natural number. Sum of first n natural number equals to n into n plus 1 by 2. That formula we apply here, we use here. N into n plus 1 by 2. Formula भयो into n factorial as it is. Denominator n factorial. यो 2 चाहिँ formula बाट आयो. यहाँ पनि अब हामी numerator को n हटाउँछौं. We need to replace the numerators n over here as well. N into n plus 1 as it is. 2 as it is. N factorial means n into n minus 1 factorial. N cancel. So remaining is n plus 1 by 2 into n minus 1 factorial. अब हामीले फेरि यसलाई के गर्नु छ माथिको n लाई हटाउनु छ. त्यो गर्नको लागि हामीले माथि n minus 1 ब्यालेन्स गर्नु पर्यो किनकि तल हामीसँग के छ n minus 1 factorial छ. तल जे factorial छ माथि पनि त्यहीसँग ब्यालेन्स गर्ने हो. त्यो गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने n minus 1 plus 2 by 2 into n minus 1 factorial.
n minus 1 plus 2 is n plus 1. अब यसलाई हामी फेरि सेपरेट गरौँ. n minus 1 by 2 times n minus 1 factorial plus 2 by 2 times n minus 1 factorial. यसलाई हामी सेपरेट गर्यौं. यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो. अब हामी यहाँ फेरि n minus 1 factorial लाई ब्रेक गर्छौं. n minus 1 as it is in numerator तल 2 into n minus 1 into n minus 2 factorial plus 1 by n minus 1 factorial. यहाँ n minus 1 n minus 1 काट्यो. बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि 1 by 2 times n minus 2 factorial plus 1 by n minus 1 factorial. यो बाँकी रह्यो. This is the nth term Tn. Therefore Tn equals to 1 by 2 times n minus 2 factorial plus 1 by n minus 1 factorial. हाम्रो Tn चाहिँ यति आयो. अब Tn आएपछि हामी n को ठाउँमा कति राख्छौं? 1 2 3 4 dot dot dot. Tn is 1 by 2 into n minus 2 factorial plus 1 by n minus 1 factorial. This is Tn. Nth term Tn equals to 1 by 2 into n minus 2 factorial plus 1 by n minus 1 factorial. Now keeping n equals to 1 2 3 4 dot 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 dot. We keep the values of n this. Therefore T1 is 1 by 2 into minus 1 factorial plus 1 by 0 factorial. Negative factorial is undefined, so it is 1 by 2 into infinity plus 1 by 1. 1 by infinity is 0. 0 plus 1 equals to 1. T1 is 1. Now we get T2. T2 means in place of n we keep 2 here. 1 by 2 into 0 factorial plus 1 by 1 factorial. 0 factorial is 1, so it is 1 by 2 plus 1 by 1 factorial. Add गर्ने हैन, यतिकै राख्ने, किनकि हामीले यो प्याटर्नमा राख्नु पर्छ, पछि हाम्रो एक्सपान्सन आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ गर्नको लागि. T3 1 by 2 into 1 factorial plus 1 by 2 factorial. This is T3. T4 1 by 2 into 2 factorial plus 1 by 3 factorial. In this way, we can go up to nth term. Now adding them, we get, therefore T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus dot 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 equals to T1 is 1 plus T2 is 1 by 2 plus 1 by 1 factorial. T3 is 1 by 2 into 1 factorial plus 1 by 2 factorial. T1 is 1, T2 is 1 by 2 plus 1 by 1 factorial. T3 is 1 by 2 into 1 factorial plus 1 by 2 factorial. T4 is 1 by 2 into 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot 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 dot. अब हामी यसलाई अरेन्ज गरौँ. 1 by 2 भएको टर्म्सलाई एकै ठाउँ लेखौँ. 1 by 2 भएको टर्म्सलाई 1 by 2 plus 1 by 2 into 1 factorial plus 1 by 2 into 2 factorial plus dot 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 dot. बाँकी रहेकोलाई एक ठाउँ लेखौँ. 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot 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 dot. यहाँबाट हाम्रो 1 by 2 कमन आयो. 1 by 2 कमन आएपछि 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus dot 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 dot. 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus dot 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 dot. 1 by 2 as it is. 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus dot 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 is E plus 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus dot 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 is E. That is expansion of E. Now what is the LCM? LCM is 2. So E plus 2E, we can say 3E by 2. This is the proof. This is proved. Here we need to write one reason. Since E equals to what we write?
since e equals to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus dot 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 dot. This region we need to write. E, in place of e, we have 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus dot dot dot. That's why we need to write here a region. Exponential function of expansion के होता भन्दाखेरि e equals to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus dot 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 dot. This is the proof of our question. Now we are in question number 3. Question number 3 is prove that summation n equals to 1 to infinity n square by n plus 1 factorial equals to e minus 1. हेर्दाखेरि अलिकति छोटो छ यो क्वेशन, तर यो क्वेशन पनि भेरी लङ क्वेशन नै हो. We have to use the same process which we used in question number 1 and 2. तर यसमा सजिलो के छ भने nth term is given in question itself. nth term चाहिँ question मै दिएको छ. What is the nth term of this expansion? What is the nth term of this series? The nth term of this series is n square by n plus 1 factorial. This is the nth term. हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ यो के हो? e minus 1. Let us solve this proof of this question. Here, the nth term is Tn equals to n square by n plus 1 factorial. This is the nth term. This is the nth term. N square by n plus 1 factorial is the nth term. यहाँ पनि अब हामी के गर्छौं? माथिको n लाई रिमुभ गर्छौं. तर माथिको n लाई रिमुभ गर्नलाई यहाँ अप्ठ्यारो के छ भने माथि n छ, तल चाहिँ n plus 1 छ. माथि भन्दा तल ठुलो भ्यालु छ क्या. माथि पनि हामीले के बनाउनु पर्यो भने n plus 1 बनाउनु पर्यो. कसरी n plus 1 बनाउन मिल्छ त्यसलाई? अब डाइरेक्ट n plus 1 बनाउन मिलेन. कसरी n plus 1 बनाउन मिल्छ? n plus 1 माथि कहाँबाट आउँछ? n square plus 1 minus 1 गर्दा पनि त्यो मिल्दैन. n square plus 1 लाई फर्मुलामा युज गर्न मिल्दैन. त्यही भएर यसमा के गर्ने त? यसको ट्रिक चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ हामी यहाँनेरि के को हेल्प लिन्छौं भने n square minus 1 plus 1 को हेल्प लिन्छौं by n plus 1 factorial. यो चाहिँ किन गरेको भने n square minus 1 लाई त हामी फर्मुलामा ब्रेक गर्न सक्छौं. n plus 1 into n minus 1 अनि त्यो n plus 1 पनि आयो. त्यो n plus 1 र यहाँ तलको n plus 1 के हुन्छ? काटिन्छ. अनि 1 by n plus 1 factorial यो छुटिहाल्यो. त्यही भएर हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौं भने जहिले पनि यो सम्झिनु पर्यो. यो क्वेशनमा n square minus 1 plus 1 हामी युज गर्छौं. n square minus 1 plus 1 यसलाई छुट्याउँ. अब n square minus 1 by n plus 1 factorial plus 1 by n plus 1 factorial equals to n square minus 1 लाई हामी के लेख्न सक्छौं? n plus 1 into n minus 1. तल n plus 1 factorial लाई ब्रेक गरौँ. त्यसलाई हामी n plus 1 into n factorial लेख्न सक्छौं. plus 1 by n plus 1 factorial as it is. अब यहाँ n plus 1 र n plus 1 काट्यो. के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि n minus 1 by n factorial plus 1 by n plus 1 factorial. 1 by n plus 1 factorial मा त माथि n छैन. त्यो त सिद्धिहाल्यो. त्यो त्यही रहन्छ as it is. तर यहाँ अझै माथि n छ. अब यसलाई के गरौँ हामी? फेरि छुट्याउँ. माथि त n minus 1 छ नि त, दुईटा टर्म्स छ. त्यही भएर यसलाई हामी सेपरेट गरौँ. के गर्न सकिन्छ यसलाई? n by n factorial minus 1 by n factorial plus 1 by n plus 1 factorial as it is. अब दुईटा टर्मबाट माथि n हटिसक्यो है. दुईटा टर्मबाट माथि n हटिसक्यो. अब यसबाट पनि n हटाउन मिलिहाल्छ. हटाउँ यसबाट पनि n. n as it is, n factorial means n as it is, n factorial means n into n minus 1 factorial minus 1 by n factorial as it is plus 1 by n plus 1 factorial as it is. अब हाम्रो के भयो? n र n काट्यो, माथि 1 रह्यो. Therefore, Tn equals to 1 by n minus 1 factorial minus 1 by n factorial plus 1 by n plus 1 factorial. This is the Tn. This is the value of Tn. Tn हामीले भेट्यौं. अब हामी यसलाई के गर्छौं? n को भ्यालु हामी सब्स्टिट्युट गर्छौं. Now putting n equals to 1 2 3 4 dot 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 अनि सबैलाई के गर्छौं? हामी एड गर्छौं. एडिङ देम भनेर समेसन को मिनिङ के हो? एडिसन गर्नु हो. हाम्रो क्वेशनमा के छ? समेसन अफ n इक्वल्स टु 1 टु इन्फिनिटी. n को भ्यालु कतिबाट स्टार्ट हुन्छ? 1 बाट स्टार्ट हुन्छ.
1 2 3 4 डट 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 इन्फिनिटीसम्म जान्छ समेसनको सिम्बल यहाँ भएको हुनाले हामी t1 t2 t3 र t4 निकालेर सबैलाई के गर्छौं सम गर्छौं सम गरेर हामी e-1 निकाल्छौं e-1 चाहिँ 1 बेसैमा हो है पावरमा हैन जस्ट e-1 ओन्ली यो के हो e-1 मात्रै हो फेरि e को पावर -1 चाहिँ हैन है यो इट्स नट e to the power -1 just e-1 we have to prove this e-1 tn आयो हाम्रो अब nth टर्म हामी केलाई युज गर्छौं nth टर्मलाई युज गर्छौं tn कति छ हाम्रो tn equals to 1 by n minus 1 factorial minus 1 by n factorial plus 1 by n plus 1 factorial यो चाहिँ हाम्रो tn हो अब हामी यहाँ भ्यालु राखौं नाउ keeping n equals to 1 2 3 4 dot 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 therefore t1 1 by 0 factorial plus minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial equals to 1 by 0 factorial is 1 0 factorial is 1 so 1 by 1 is 1 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial this is t1 t2 निकालौं अब हामी t2 is 1 by 1 factorial in place of n we keep 2 here in place of n we keep 2 1 by 1 factorial minus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial this is t2 now we get t3 therefore t3 is 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial now we get t4 therefore t4 is 1 by 3 factorial minus 1 by 4 factorial plus 1 by 5 factorial यदि आयो t4 dot 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 after this dot 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 t4 t5 t6 we can get now we add them we all add them now adding them we get therefore t1 plus t2 plus t3 plus t4 plus dot 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 equals to t1 is 1 minus 1 by 2 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus t2 is 1 by 1 factorial minus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial t3 is 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus t4 is 1 by 3 factorial minus 1 by 4 factorial plus 1 by 5 factorial plus dot 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 t1 is 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial t2 is 1 by 1 factorial minus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial t3 is 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial t4 is 1 by 3 factorial minus 1 by 4 factorial plus 1 by 5 factorial plus dot 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 सबैलाई मैले एडिसनको फर्ममा राखे अब हामीले यहाँ जे अननेसेसरी टर्म्सहरु छ त्यो सबै क्यान्सल हुन्छ हामीलाई नचाहिने टर्म्सहरु यहाँ सबै के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ चाहिने टर्म्स मात्रै बाँकी रहन्छ unnecessary terms will be cancelled here and all the required terms only will be remaining over here now cancel गरौं minus 1 by 1 factorial plus 1 by 1 factorial cancel plus 1 by 2 factorial minus 1 by 2 factorial cancel plus 1 by 3 factorial minus 1 by 3 factorial cancel plus 1 by 4 factorial minus 1 by 4 factorial are cancelled so the remaining terms are 1 as it is भइहाल्यो यो सबै क्यान्सल भयो plus 1 by 2 factorial यहाँ छ plus 1 by 2 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial यहाँ छ plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial चाहिँ यहाँ डट डट मा छ डट डट मा 1 by 4 factorial आउँछ plus 1 by 4 factorial plus 1 by 5 factorial plus dot 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 यो डट डट मा 1 by 4 factorial छ कस्तो भने 1 minus 1 by 2 factorial plus 1 by 2 factorial यहाँ आउँछ त्यसरी नै 1 by 4 factorial चाहिँ यहाँ हुन्छ अब 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 5 factorial plus dot dot आइसकेपछि अब यहाँ
e को एक्सपान्सन हुनलाई के बाँकी रह्यो त के चाहियो त 1 by 1 फ्याक्टोरियल छैन यहाँ 1 by 1 फ्याक्टोरियल थपौं 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot 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 मैले कति एक्स्ट्रा थपे यहाँ 1 by 1 factorial थपे 1 by 1 factorial भनेको कति हो 1 हो भनेपछि प्लस 1 मैले एक्स्ट्रा थपे यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई -1 यहाँ राख्नु पर्यो 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot 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 equals to e. This means e minus 1. This is proved. Here we have to write the reason. Reason is since e equals to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot 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 dot. That what we can write here. E minus 1 equals to 1 by 1 factorial is 1. 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot 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 dot. यो हामीले यसको साटो डाइरेक्ट e minus 1 लेखे पनि हुन्छ तर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो रिजन चाहिँ देखाउनु पर्यो e equals to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot dot dot. Therefore e minus 1 equals to 1 by 1 factorial भनेको 1 भयो plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot dot dot. This is the proof of the question. Now we are in question number 4. Question number 4 is prove that 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial plus dot 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 divided by 1 plus 1 by 3 factorial plus 1 by 5 factorial plus 1 by 7 factorial plus dot 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 equals to e square plus 1 by e square minus 1. We have to prove this. हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यो हो अब यसमा के छ भनेदेखि डाइरेक्ट हामीले e टु द पावर x लाई एक्सपान्ड गरेर x को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि यो प्रुफ हुँदैन डाइरेक्ट हामीले e टु द पावर x लाई एक्सपान्ड गरेर e को ठाउँमा x को ठाउँमा 2 राख्यो भने यो प्रुफ हुँदैन त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि e नाउ फर्स्ट वी राइट द एक्सपान्सन अफ e proof of this question we have e equals to e to the power x equals to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus dot 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 dot. This is the expansion of e to the power x. Now therefore e equals to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot 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 dot. Therefore e to the power minus 1 or 1 by e equals to 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus dot 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 dot. We can say e means equation 1 and e को power minus 1 means equation 2. e means equation 1 and 1 by e means equation 2. अब हामीले e square plus 1 ल्याउनु पर्यो भने e र 1 by e लाई एड गर्नु पर्यो e square minus 1 ल्याउनु पर्यो भने e र 1 by e लाई सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो त्यसरी हामी निकाल्छौं now 1 minus 2 you can 1 plus 2 you can do now 1 plus 2 that is 1 is e plus 1 by e दुईटालाई जोडौं एड गरौं e र 1 by e लाई एड गरौं एड गर्दाखेरि 1 plus 1 कति भयो 2 1 by 1 factorial minus 1 by 1 factorial are cancelled. So 1 by 2 factorial plus 1 by 2 factorial is 2 by 2 factorial. 1 by 3 factorial minus 1 by 3 factorial are cancelled. So 2 by 4 factorial. हाम्रो कहाँसम्म छ 6 factorial सम्म छ plus 2 by 6 factorial plus dot 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 dot. LCM लिउँ अब हामी यहाँ or e square plus 1 by e equals to 2 common 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial plus dot 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 dot. This we can write. Therefore, what we can write? 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial plus dot 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 equals to e square plus 1 by 2e. e square plus 1 by 2e. This we can say equation A. This we can say equation A. 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial plus dot 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 equals to e square plus 1 by 2e.
एडिङ गर्दा यो आयो अब हामी सबट्र्याक्टिङ गर्छौं सबट्र्याक्टिङ गर्दा चाहिँ के गर्छौं भने हामी 2 - 1 गर्छौं 2 - 1 1 - 2 गर्छौं सरी 1 - 2 गर्छौं सबट्र्याक्सनमा हामी के गर्छौं 1 - 2 गर्छौं अगेन 1 - 2 1 - 2 गर्दाखेरि 1 - 2 गर्दाखेरि यसको साइन चेन्ज हुने भयो यो -1 हुने भयो यो प्लस हुने भयो यो माइनस हुने भयो यो प्लस हुने भयो यसरी जाने भयो त्यो गर्दाखेरि 1 र -1 काट्यो 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल कति भयो 2/1 फ्याक्टोरियल भयो देयरफोर e - 1/e इक्वल्स टु 2/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल र -1/2 फ्याक्टोरियल पनि काट्यो 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल 2/3 फ्याक्टोरियल भयो यसरी अड फ्याक्टोरियलहरु डिनोमिनेटरमा आउने भयो यहाँ चाहिँ प्लस 2/5 फ्याक्टोरियल प्लस 2/7 factorial plus dot or e square minus 1 by e equals to 2 common 1/1 factorial plus 1/3 factorial plus 1/5 factorial plus 1/7 factorial plus dot फिर 2 यता आयो therefore e square minus 1 by 2e equals to 1/1 factorial plus 1/3 factorial plus 1/5 factorial plus 1/7 factorial plus dot हामी के गर्छौं a dividing equation b we can say this is equation b dividing equation b by a we can divide a by b we will do a by b we can divide equation b from a we can divide equation b from a then we will get our proof now dividing equation b from equation a b is divided by a b is divided by a therefore what we can write is e square plus 1 by 2e by e square minus 1 by 2e equals to 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial plus dot by 1 by 1 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 5 factorial plus 1 by 7 factorial plus dot and 2e and 2e are cancelled therefore e square plus 1 by e square minus 1 equals to 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial plus dot divided by 1 by 1 factorial plus 1 by 3 factorial plus 1 by 5 factorial plus 1 by 7 factorial plus dot this we can say it is proved. This is the proof of the question.